Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali, Luqman Zulkifli di ruangan Bursa Tiket. Okey. Ah, okey, sekarang kita baru ada 11 orang Okey, so kita bagi masa sikit kepada rakan-rakan kita yang lain untuk join. Okey. So, hari ni tema kita tahu hari Isnin, tema dia adalah tema sama ada IPO ataupun global, universal lah, lebih daripada tema universal. So usually hari hari Isnin ni kalau kita perasan usually sesi ni most of the time yang present adalah uh, Tuan Afif, Tuan Afif Izzah kita, okay, spesialis dalam IPO spesialis saham dalam IPO. So cuma hari ni kita buat different sikit, okay. Hari ni kita stop sekejap untuk IPO. So kita proceed dengan tema global, okay, global. Okay, macam you guys tahu, kami di Smart Saham agak versatile agak versatile. Versatile tu maksud saya di mana kita bukan saja fokus di bursa, okey. Kita bukan saja fokus di bursa, tapi kita fokus juga di dekat apa instrumen-instrumen yang lain lah, okey. Okey, kita juga fokus dekat selain daripada bursa, kita fokus juga dekat kripto, kita fokus juga dekat Wall Street, okey. Dan soon insyaAllah kami juga akan cuba cari another opportunity lah dekat tempat-tempat lain yang mana possible, okay. And okay. Dan untuk hari ini punya sesi saya akan fokus kepada global, which is atau lebih spesifik dekat US market lah, which is orang cakap apa? Orang cakap Nasdaq lah, dan lebih spesifik lagi dekat Apple. Okay. So it's quite interesting, okay. Quite interesting. Apa yang saya nak lihat dekat sini, okay, dan nak menerangkan mengenai macam mana Apple ni boleh jadi satu syarikat yang gergasi, okay, syarikat yang sangat maju, okay. Even though dia jual basically dia jual handphone saja, of course dengan few items lain lah, few items lain macam iPad, MacBook and so on, but just focus on those things, okay, just focus on those things dah boleh untuk orang cakap apa, dia boleh pergi sangat-sangat besar, okay, dia punya coverage tu lah, okay. Kat sini kita akan not to say bedah sangat lah, kita akan tengok sikit apa yang menyebabkan Apple ni dia boleh pergi go orang cakap apa, go further lah, okay. But before that, okay, apa kata before saya proceed, apa kata you guys, okay, keep like, share and comment, okay, share kepada kawan-kawan yang lain, okay, supaya sama-sama kita dapat orang cakap apa, sama-sama kita dapat ambil manfaat lah, okay. Kita untuk ilmu ni kita kalau boleh apa, lagi bagus kalau kita share beramai-ramai instead of kita dengan seorang-seorang, okay. Why not kita just share to everyone, share to our friend, our family, okay. Dan apa, benda ni pun free benda ni pun free, so why not just cakap apa, invite rakan-rakan semua untuk dengar sekali, okay. Dan biasalah kan, okay, bukan selalu lah, sometimes bila orang buat kelas berbayar, ada orang cakap apa, tak boleh terima lah, cakap apa ni buat kelas pun nak berbayar, kalau betul ilmu bagilah free, contoh. Itu antara orang cakap apa, antara benda-benda yang selalu kita dengar lah dekat sekeliling kita. Okay, so which I kind of not agree with that, okay. Actually untuk apa-apa ilmu pun, okay, there's a value, okay, ada certain value, okay. Dan untuk mendapatkan value ilmu tersebut, okay, kita sebagai penerima ilmu, okay, penuntut ilmu lah, okay. Kita sebagai penuntut ilmu, kita kenalah orang cakap apa, kita kenalah korbankan something, okay, korbankan something untuk gain another thing, macam tu, okay. Instead of kita nak semua benda free je kan, so sometimes kita kena korbankan lah, okay. Kalau kita nak berjaya,
kita kena make some sacrifice. Okay? Kalau you guys baca history orang yang berjaya pun, okay? History orang berjaya. So setakat pembacaan saya, tak ada seorang pun yang memang yang betul-betul berjaya, dia langsung tak invest something to himself or herself, okay? Invest untuk diri dia sendiri lah, okay? Tak pernah lagi saya jumpa. So tapi kalau you guys ada jumpa, mungkin you guys boleh share, okay? Saya pun nak tahu jugalah macam mana dia boleh berjaya, okay? So tapi cakap pasal tu, tapi kami pun faham mungkin ada certain certain orang dia memang nak sangat belajar, dia nak sangat belajar, tapi mungkin atas kekangan kewangan peribadi, atas kekangan kewangan keluarga. So ada concern dekat situ, which kami faham. So untuk support orang macam ni, untuk support orang yang inginkan ilmu tapi mungkin at this point of time belum ada capacity untuk spend more. So sebab tu kami provide kelas-kelas, not to say kelas lah, cakap apa, platform perbincangan. Okay, ayat yang betul adalah perbincangan secara percuma, so that everyone boleh get benefit from it. Okay, semua orang boleh ada dapat benefit lah. Okay, so again, why not you guys just share to your friend, your family, okay, so that kita boleh sama-sama belajar. Dan you guys kena ingat, bila kami buat sesi berusaha chit-chat ni, dia bukannya, actually it's not a one way punya direction lah. Bukannya just kami bagi tahu dan you guys just kena terima. Tak actually kita buat ni sebagai discussion. It's just that kami di pihak Smart Saham, menerusi berusaha chit-chat, kami just sebagai so-called moderator lah. Kami just present apa kami punya not to say paper lah, present kami punya pendapat, kami punya kajian, dan kami buat live secara percuma, so that kita boleh sama-sama berbincang. So sebab tu kami buat di Facebook, so that ada ruangan komen, you guys boleh give your opinion, and so that kita boleh discuss with each other. Okay, so kita bagi dalam seminit dua lagi untuk orang cakap untuk meneruskan perbincangan ni lah. Okay. Okay, tak apa, setelah tunggu kawan-kawan kita, kita tengok just a brief overview apa yang terjadi dekat KLCI hari ni, just a brief sahaja. Okay, just a brief overview. So kalau kita tengok dekat sini, boleh nampak chat saya tunjuk KLCI ni. So kalau nampak kat sini, hari ni kita punya indeks 1512. Okay, macam yang kami pernah highlight sebelum ni, kita punya KLCI just stay around 1530 sini, dan due to some political issue dan beberapa isu lagi, so menyebabkan indeks kita break the support, and then hari ini adalah hari ketiga dan dia tidak berjaya untuk patah balik ke atas balik lah. Okay, so they just play around with this area at this moment. Okay, so kita pun tak tahu apa akan jadi dekat situasi negara kita. Kita just we hope for the best and kita pray for the best. Okay, so saya rasa saya dah boleh mula lah dengan topik utama saya, which is the hidden DNA of Apple. Okay, the hidden DNA of Apple. Tajuk ni kenapa saya pilih tajuk ni? Okay, actually saya inspired by ada satu buku ni, saya ada baca satu buku ni. Dia menerangkan bagaimana 4 company besar di US atau actually di satu dunia pula, dikira satu di globally boleh berjaya dengan
quite a good achievement, okay? Quite a good achievement dia boleh dapat throughout the year. Walaupun ada ups and downs, walaupun ekonomi sometimes tak bagus, tapi diorang mereka masih boleh mengekalkan prestasi mereka, okay? Dan dalam buku tu menceritakan 4 company utama, which is Apple, Facebook, Amazon dengan Google, okay? 4 ni lah, okay? Highlight menerangkan tentang 4 company ni. Dan hari ni saya tertarik untuk share kepada you guys, okay, apa yang saya baca tu, okay, tentang Apple, okay. Kita fokus dekat satu sajalah, okay, kita fokus dekat Apple. So macam kita tahu, Apple ni dia punya produk dia actually tak adalah banyak sangat. Dia segi main produk dia adalah phone, tab, MacBook, kita panggil laptop lah, bahasa mudah laptop, and then dia punya accessories lah. Accessories dia pun berkaitan dengan dia punya main produk. Macam orang cakap apa, dia punya pen, electronic pen tu, dia punya apa, wireless charger. Betul, macam sekarang pun dia punya charger tu pun dia dah jual berasingan kan. Okay, so benda-benda macam tu je. Tapi kita tengok, sekejap lagi saya highlight, kita tengok macam mana dia boleh still maintain, okay, walaupun orang cakap apa, walaupun dia fokus dekat situ je. Okay, kalau kita tengok macam Amazon dia lain sikit. Amazon dia memang dia punya business model dia pun dia dah agak wide, dia dah agak wide, okay. Of course dia punya media adalah online shopping, online platform untuk shopping, tapi dia ada macam-macam lagi, dia ada cloud services, dia ada macam online view lah, macam so-called macam Netflix tu lah, apa nama dia, Amazon, saya tak ingat nama dia, saya tak ingat apa nama dia, dia macam something like Netflix, dia ada channel dia sendiri. Salah satu antara produk dia lagi dah. Dan dia juga ada so-called mini supermarket lah, okay, so-called mini supermarket. So ada banyak dia punya diversification dekat Amazon. So sebab dan kita boleh faham lah, bila dia buat banyak diversification, banyak R&D, so kita faham kenapa dia boleh survive, okay, kenapa dia boleh go so, orang cakap apa, sangat bagus lah, sangat excellent dia punya performance, sebab ada banyak source of revenue dia, okay. Dan lepas again, apa yang saya nak highlight kat sini, saya just nak bedah dekat sini, saya bedah, saya just nak highlight dekat sini brief pasal Apple. Okay. So, kita pergi. So, just a brief info, okay. So, Apple ni, dia punya market cap dia currently is about 2.5 trillion, okay. So, pada siapa yang tak tahu, market cap ni actually is cara nak dapat market cap ni adalah dengan mendarabkan current market price dengan numbers of shares lah, okay. So, throughout the year, actually throughout the day, nilai market cap ni akan berubah-ubah, okay. Sebab macam kita tahu, stock market ni dia value dia sentiasa bergerak, lagi counter-counter yang macam ni, counter-counter yang sangat aktif ni. So, value market cap tu memang akan sentiasa berubah-ubah. Tetapi disebabkan kalau tengok macam Apple, dia punya value dah sampai trillion, so a small changes of price changes tu dia tak berapa nampak sangat lah. So secara overall dia kita letak dia sebagai 2.4 trillion lah, and then dia punya annual revenue is about 3 to 5.4 billion, okay, USD. So revenue ni, okay, siapa yang mungkin tak berapa faham dengan istilah business, istilah accounting ni, revenue ni adalah duit yang company tu masuk based on dia punya operation lah, okay. Dia bukannya untung, okay. Kalau untung tu kita bagi profit, revenue adalah duit masuk. Saya nak bagi contoh mudah, contoh kalau kita tengok peniaga-peniaga yang menjual nasi lemak, contoh lah, bagi senang, menjual nasi lemak. So let's say dia ada tiga jenis nasi lemak lah, okay. Nasi lemak 4 lah, nasi lemak biasa, nasi lemak sotong, nasi lemak kerang, nasi lemak udang. Dan nasi lemak biasa tu RM1, dan yang lain tu semua RM1.50, sebagai contoh je lah. So let's say pada hari ni,
Okay, peniaga tersebut berjaya menjual sebanyak 10 nasi lemak biasa dan 10 nasi lemak each, dan 10 nasi lemak semualah. Okay, senang cerita. Okay, 10 nasi lemak biasa, 10 nasi lemak udang, 10 nasi lemak sotong dan 10 nasi lemak satu lah. So total dia kalau kita kira RM10 kali RM1 dah, 10 numbers kali RM1 dah RM10. Yang lagi 3 tu 10 numbers kali RM1.50. Okay, so kita tambah semua tu, so total jualan dekat situ, okay, total jualan dekat situ kita panggil revenue. Itu kita panggil revenue. So dia lain dengan profit. Profit tu lepas kita tolak dengan kos operasi ataupun apa-apa kos lah. Contoh penjualan nasi lemak tadi, mungkin modal dia nak buat nasi lemak tu, satu nasi lemak tu contoh je lah, contoh sebanyak adalah 50 sen. So untung dia, total revenue dia tu, total value yang dia dapat, total duit yang dia dapat hasil jualan pada hari tersebut, tolak dengan modal yang dikeluarkan untuk numbers of nasi lemak yang dihasilkan, tu dapatlah profit. Okay, tu beza revenue dengan profit lah. Sebab saya faham sebab kadang-kadang kita sebagai orang awam kita pening juga istilah-istilah ni kan. Apa benda revenue, apa benda profit, apa beza dia kan. Saya pun awal dulu sebelum saya really involved in this financial market, sebelum saya really involved in this capital market, so saya pun memang pening. Okay, apa beza dia revenue dengan profit? Macam sama je lah kan. So actually it's not. Okay, it's not same at all. Okay, so far so good Laju sangat ke saya cakap? Kalau laju sangat saya cuba slow down sikit lah. Okay, saya assume okay je lah semua Okay, then kita tengok dekat general data dia Kita tengok sikit dekat general data. Okay. So first, kita tengok macam mana return Apple ni. Okay, 1 year return dengan 5 year return. Kita tengok 1 year return as of July lah Kalau kita ambil July last year 2020 hingga ke hari ini, so it's about 51.7% return. Meaning to say, kalau you just beli saham Apple ni pada bulan Julai 2020 dan you guys just hold sampai sekarang, so you guys boleh dapat return 51.7%. Macam tu je setahun 51.7%. And then 5 year return. Okay, kita tengok 5 year return. Kita ambil 2016, sebab tahun ni 2021 kan. So kita ambil 2016. So within 5 years naik 500%. Banyak tu 500%. So kalau tengok dekat sini tahun 2016, so harga dia lebih kurang dalam somewhere around 20 je 20 USD. Sekarang dah 140 something, 50 something USD. So if you guys beli tahun 2016 dan keep sampai sekarang, you guys boleh dapat 500%. So kalau tengok kat sini, secara general je secara basic, secara overview je kita nampak kat sini, kita boleh nampak dah betapa bagusnya company Apple ni. Okay, sebab dalam 5 tahun dapat 500% actually is quite hard It's not that easy. Bukannya semua counter kita boleh dapat macam ni tau. Okay, sebab kalau dia macam ni je lah, kalau put it this way, kalau semua counter kita boleh dapat macam ni, so semua company kita boleh dapat return macam ni, then there's no need for us to study tak perlu study fundamental, tak perlu study technical, tak perlu study macam mana stock market dia bergerak. Okay, semua tu kita tak perlu study kalau semua counter boleh. Semua counter boleh buat hit macam ni lah. So in order to find counter yang boleh hit macam ni, actually paling orang cakap apa, paling senang sekali adalah kita cari counter yang betul-betul berkualiti. Bukan senang lah, paling tak nak sakit kepala, kita cari counter yang betul-betul berkualiti. Tetapi
in order for us untuk mencari content berkualiti ni, kita memerlukan kita perlu melalui beberapa proses lah. Okay, kita perlu melalui beberapa proses. Kita perlu belajar, kita perlu understand macam mana nak dapat some value, kita kena understand macam mana nak faham financial statement, kita kena faham jargon-jargon dalam accounting, daripada business. So, semua tu kita perlu belajar, okay? And kalau you guys bukan background accounting, bukan background business, bukan background financial, okay? Dan berminat untuk belajar benda-benda macam ni, actually kami di Smart Saham kami memang provide how to say, kami memang ajar benda-benda ni secara menyeluruh lah, secara sangat detail. Tetapi jangan risau, cara kami ajar, cara tim Smart Saham ajar, okay, kami menggunakan terms-terms yang sangat senang, okay, terms-terms untuk orang awam faham, okay. Kami tak menggunakan jargon-jargon yang complicated, okay, yang menyebabkan kita tak faham actually apa benda sebenarnya financial statement dia cakap kan. Okay, itu biasa apa yang kita lalui lah. So, jangan risau, okay, if you guys interested untuk belajar benda macam ni, okay, kami di Smart Saham memang dalam kelas Wyckoff kami, kelas Wyckoff kami memang salah satu input yang kami beri dalam kelas Wyckoff kami mengajar fundamental analysis, okay? Dan dalam fundamental analysis kami mengajar, okay, kami memang mengajar macam mana nak faham value company ni lah, okay, bahasa mudah dia, dan kami cuba menggunakan terms-terms yang sangat mudah for non-accounting background, for non-business background, for non-financial background untuk faham, okay. Memang sangat-sangat berkesan sebab saya pun salah seorang daripada alumni, dan saya pun sebelum ni, okay, memang berminat dalam financial market, tapi saya tak tahu mana nak cakap apa, tercari dekat mana nak belajar benda macam ni. And then bila saya masuk kelas Smart Saham ni, okay, a few years back, bila saya masuk ni memang saya macam, okay, wow, okay, istilah-istilah digunakan tu memang sangat-sangat senang untuk kita faham. Okay, back to our presentation. Okay, kalau tengok kat sini, 1 year return 51.7% dan 5 year return 500%. Memang kita nampak secara general dia, company ni max money lah. Dan paling menarik sekali, even 2020 nanti saya akan tunjuk dia punya more data, tapi kita tengok chart 2020 pun, even during COVID time pun, dia boleh all the way masih bullish sampai sekarang. Kalau tengok of course ada up and down, tapi in general dia still bullish. Nampak tak? Okay. So far so good Okay, next. Okay, ini just how to say a summary, okay, daripada analis yang bertauliah, ada 41 analis yang membuat kajian di atas counter Apple ni. So 12 daripada analis ni menyatakan strong buy, okay. 21 daripada analis ni menyatakan buy, 7 mengatakan hold, 0 mengatakan sell, dan 1 saja mengatakan strong sell. Okay, kalau kita tengok kat sini ada 1 je lah yang out of 41, 1 saja yang beri suruh jual 1, okay. Dan the rest, okay, majority suruh strong buy ataupun buy. Tetapi, okay, again saya nak highlight, ini saya just nak highlight kat sini, bukan saya nak cakap you guys kena beli sekarang. No, no. Okay, saya nak tunjuk kat sini, the reason saya letak dekat sini, saya just nak tunjuk, okay, macam apa analis punya view at this moment, okay, dan menunjukkan counter Apple ni masih ada a bright future ahead lah, macam itulah lebih kurang. So kalau kita nampak kat sini, ada 41 out of 41, more 21 campur 12, 33, more than half yang mengatakan counter Apple ni bagus untuk dibeli. Okay, apakah analis tersebut? Okay, ingat ini adalah analis yang bertauliah, okay, bukannya analis
analis Facebook, analis Reddit, Reddit forum, analis kalau Malaysia kita ada apa? So-called analis KL SE forum, I3 Invest forum kan. Okay, so bukan analis so-called analis tu, this is memang analis yang bertauliah. Okay, so ini adalah contoh-contoh contoh-contoh dalam ada banyak lagi tapi saya just highlight the main analis di luar negara yang orang cakap apa mengatakan counter Apple ni bagus untuk dibeli lah. Okay, tetapi again this is not by call from us, this is by call from me. Okay, still need to do further study. It's just that saya highlight apa benda analis di luar cakap. Okay, so kita tengok JP Morgan, US Group, SI, Morgan Stanley, Financial Research, okay, sebenarnya adalah brokerage firm di US, okay. Dan kenapa analis ni, okay, masih kalau kita fikir logik, sebagai orang biasa, orang awam, fikir logik, kalau kita tengok balik chart tadi, kita patah balik chart tadi, okay, tengok chart tadi, daripada 2016 sampai 2021, harga dah naik banyak dah pun kan, harga dah naik banyak, dah 500% dah daripada 2016. Dan Apple, dia tak ada keluarkan produk baru pun, I mean invention baru pun. Mungkin ada minor invention lah, macam saya cakap tadi, macam like wireless charger, pensel tu, okay, adalah. Tapi bukan macam Amazon, okay. Amazon dia punya innovation memang orang cakap apa, terus very big innovation tau, okay, a very big innovation kalau macam dekat apa Amazon. Okay, tadi siapa yang tak sempat dengar pada awal tadi, okay, saya just recap balik. Amazon ni, okay, kita tengok selain daripada ada online platform untuk shopping, okay, ada juga online cloud, okay, ada juga so-called mini supermarket, okay, macam-macam lagi, okay. So kita faham, okay, kita nampak prospek dia tu besar tau untuk Amazon ni, okay, banyak benda dia nak cover, okay. Dan recently, not too recent lah pun, tapi dalam mungkin 1 year back, 2 years back, Amazon dia dah buat delivery pakai drone kan. So kalau siapa pernah baca so which is kita nampak okay, wow, okay, innovation tu memang extraordinary, memang kalau kita cakap apa, kita boleh nampak dia punya future. Tetapi Apple ni kita tengok daripada 2016, okay, sampai sekarang actually tak adalah cakap apa yang wow sangat pun. Actually dia punya produk-produk yang innovation dia dia improve dia punya phone, dia improve dia punya MacBook, dia improve dia punya iPad semua. Of course at certain step satu tu dia improve dengan bagus lah. Kalau kita tengok iPhone makin lama makin cakap apa, makin senang nak digunakan, dia punya interface makin best, dia punya functionality makin best, okay, iPad pun sama, MacBook pun sama, okay. Tapi dia tak ada buat benda baru pun. So but still analyst still bagi banyak buy call tadi ni banyak buy call. So reason, okay, reason analyst, stat analyst ada reason dia sendiri lah. Apa reason dia sendiri kenapa dia nak bagi buy call. So yang tu kita kena baca dia orang punya apa, mereka punya study lah, mereka punya analyst punya report, okay. Kita kena cari, kita kena baca, okay, kenapa dia kata Apple ni bagus lagi, okay, apa semua. Tapi in a brief overview, kalau kita tengok kat sini, okay, Apple ni dia punya fundamental indicators, kita panggil fundamental indicators dia memang sangat-sangat bagus, okay. Kita tengok dia punya profitability dia memang sangat-sangat positif, debt neutral, which is not too much and not too low, which is somewhere in between. Dia punya earnings quality top, okay, positif, dan dia punya dividend pun slightly above neutral, okay, slightly above neutral. And then compared to dia punya competitor dekat dalam US market, okay, dalam mau cakap apa, sub-sector yang sama. So most of the criteria memang Apple conquer, okay, dari segi profit, earning qualities dan dividend. Cuma debt lah, debt dia kurang sikit, but still okay, 5, okay, which is neutral. This should be nothing to worry about lah. Okay,
And then kalau kita tengok lagi, okay, sebelum saya proceed seterusnya, okay, kita pergi kepada pesanan penaja. Okay, itu sikit sebanyak sebanyak mengenai kelas YCOM. Okay, kita kembali kepada slide kita. Okay, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah cakap apa, performance Apple, okay, in the last 6 periods. Okay, in the last 6 periods, this is the performance. So, kalau kita tengok, every single time positif, dan every single time there ada surprise earning. Okay, surprise ni maksud dia, before earning tu keluar, okay, some analyst they expect, okay, berapa patutnya earning Apple, dan then bila earning yang betul keluar, so adakah dia lagi tinggi ataupun dia lagi rendah daripada expectation. So kalau kita tengok kat sini, for the last 6 periods, all the time memang asyik surprise je. Asyik surprise je. So macam nak kira surprise ni, okay, actual tolak mean, okay, bahagi dengan mean lah. Okay, biasalah matematik. So apa saya highlight kat sini, every single time for the last 6 period, dia punya surprise tu positif saja, termasuk, tengok dekat sini termasuk masa COVID masa peak COVID, sampai around sini lah time 3 terus lah, 3 terus still above expectation. Okay, still above expectation. Nampak tak? Performance tu. So, macam mana? Okay. Sini macam mana kita nak tahu expectation? Okay. Actually, kita kena belajar fundamental lah. Fundamental analysis, kita kena belajar macam mana nak kira value apa semua. So, macam mana nak dapat interpret data ni, nak expect future value. So, there's no other way other than need to study. Okay, you need to study. Dan Mak Saham, okay, you guys tengok tadi, kat iklan, kami mengajarkan salah satu input yang kami ajar dalam kelas adalah cara nak baca data dan cara nak kira future value. Okay, so kalau you guys berminat, then just enroll dalam kelas kami. Okay, so that's about what we know. And then the next one saya nak highlight dekat sini adalah peer comparison. Okay, peer comparison dekat sini. Okay, yang kat sini saya bukan nak highlight comparison between market price Apple dengan dia punya competitor within US itself. Okay, tapi saya nak highlight secara global. Okay, dia punya main category which is phone. Okay, phone between Apple dengan others. Okay, ada bigger players lah. Okay, ada bigger player. Okay, kalau kita tengok kat sini tahun 2016 data ni 2016 nya. 2016, okay, market share Apple globally adalah 40.5%. And Samsung paling tinggi 20.8%. Dan a combination of others dia membentuk 64.7%. Okay, others ni Huawei ke Vivo, soalah, okay, apa-apa phone yang ada wujud selain daripada Samsung dan Apple. So kita faham dekat sini, since 2016, okay, memang dari dulu dua company ni yang main competitor lah, okay, main player, okay, main player Samsung dan Apple. Tetapi profit dia jauh beza tau, okay, walaupun dari segi market share not much different, okay, between Samsung and Apple, dan Samsung leading pun, okay, tetapi bila comes to profit, Apple ada 79%, okay, Samsung 14.6%, dan others yang banyak ni, okay, combine profit dia orang pun hanya 6.4% je daripada total profit untuk company biggest player dekat phone lah kat dunia ni. Nampak tak? Profit tu memang sangat tinggi. Okay, so kat sini kita boleh nampak lah, okay, Apple ni walaupun dia, macam saya cakap tadi, walaupun dia punya produk innovation is not that wow, okay, it's not that wow, dan tak ada yang terlampau baru pun, okay, they just improve dia punya phone, dia punya
iPad apa semua tu, tetapi dari segi profit dia memang lagi powerful daripada the rest of uh, big phone company, okay, big phone company in the world, okay. In combination of others pun tak boleh beat Apple punya profit. So kat sini kita dah boleh nampak macam mana Apple boleh survive dari zaman dulu sampai sekarang, okay. So in a simple summary, bukan summary lah, in a simple view, kita boleh nampak secara basic dia, okay, kita boleh nampak, oh, maksudnya Apple punya profit margin ni memang sangat-sangat tinggi. Okay, kita boleh nampak kat sini profit margin ni memang sangat-sangat tinggi. Secara kasar je lah. Okay, detail tu again saya cakap there's no shortcut way. Kita kena go through one by one, kena baca diorang punya financial statement, balance sheet apa semua tu So tapi dari segi overview kita boleh nampak Apple ni profit margin dia tinggi sebab tu profit dia memang sangat-sangat banyak compared to others, walaupun others punya market share lagi tinggi. Okay, so kenapa? Okay, kenapa boleh jadi macam ni? Okay, kenapa? Saya bukan nak cakap kenapa harga stok Apple tu kasi naik. Okay, saya nak cakap kat sini kenapa Apple ni, syarikat Apple ni dia boleh survive daripada dulu sampai sekarang. Okay, kenapa? Okay, ada banyak sebab, of course ada banyak sebab, tetapi based on buku saya baca macam saya cakap awal tadi, saya baca ni, it's very interesting. Dia menceritakan antara top reason kenapa Apple boleh survive this long with a very good profit. Okay, maaf. Okay, kenapa? Okay, three main reason. Okay, banyak reason. Three main reason. First, dia punya iconic founder. Second, artisanship. Dan tiga, rational behavior. Okay, which I kind of agree bila saya baca, memang saya kind of agree tulis punya analysis. Okay, first, kita tahu Steve Jobs ni dia ada aura dia sendiri. Iconic founder ni Steve Jobs lah. Steve Jobs ni dia ada aura dia sendiri. Even though if you dig his personal life, actually Steve Jobs is not really a good person. Okay, jadi issue dengan family. Okay, dia good husband, a good family man. Okay, ada banyak isu lah dia dari segi personality dia, secara personal. Okay, secara personal dia ada banyak masalah. Tetapi orang tak kisah pun semua tu. Okay, sebab when he goes to public, dia boleh ada aura dia sendiri yang menyebabkan orang macam wow. Okay, and kalau you guys pernah tengok Steve Jobs punya presentation, Steve Jobs punya marketing apa semua kan, okay, kita nampak lah memang cara dia present tu memang dia simple tapi wow. But pun contribute, one of the factor yang contribute ramai suka kat Apple ni lah. Okay. Second, artisanship. Okay, artisanship ni basically bahasa nak tu nampak canggih basically dia just macam the way dia design Apple tu lah, the way dia design kita macam contoh iPhone the way dia design iPhone tu dan the way dia konsepkan iPhone tu. Okay, kita tengok lagi guys perasan lah macam saya sendiri sebelum ni kalau saya nak beli phone, saya akan study dia punya spek tau. Okay, dia punya kamera ke, dia punya RAM, dia punya OS, dia punya functionality. So actually dekat luar tu, okay, dah banyak pun phone-phone yang dah boleh beat Apple pun dari segi technical wise. Okay, dan Huawei contoh dia, Huawei memang banyak dah phone Huawei yang dah boleh beat dari segi technical. Tetapi mereka lack dekat artisanship ni. Okay, kat sinilah Apple sangat-sangat powerful. Okay, sangat powerful. Dia boleh portray dia punya iPhone tu, so macam terlalu wow. Okay, macam terlalu wow sampai orang dah tak kisah pasal technical spec. Okay, orang dah langsung tak kisah pasal technical spec. Sebab dia punya contoh dia adjust dekat, let's say sebagai contoh kamera. Okay, kamera
kamera. Actually, kalau you guys perasan, since last year or 2019 sampai around that, kamera Huawei dah lebih lagi tinggi tau daripada kamera iPhone at that time. Okay, at that time lah. Okay, lagi tinggi. Tapi still, orang still go for iPhone. Sebab apa? iPhone, the way dia portray dia punya kamera tu, lagi nampak macam so powerful, lagi powerful daripada Huawei. But if you go to the spec, kalau kita dig down, actually Huawei lagi power. So itulah dekat situ Apple memang pandai main bahasa mudah dia pandai play around dengan human psychology, human psychology, play around dekat human psychology, dan dia main dekat situ je. So orang pun nampak, okay, wow ni, okay, actually wow, so beli. Which is related to the third reason, which is irrational behavior. Okay, like it or not, termasuk saya sendiri, like it or not, okay, kebanyakan orang membeli iPhone or Apple product, okay, kebanyakan termasuk saya, kita suka dia punya the way dia portray dia punya message, dan kita nampak dia sebagai a lifestyle, okay, a lifestyle instead of a product. Kalau macam Samsung, Huawei, okay, kita nampak mereka memang go to the phone, okay, dia cakap, okay, phone ni boleh buat ni, phone ni boleh buat tu, phone ni boleh buat ni, okay, contoh Samsung, okay, phone ni boleh flip, contoh je lah, phone ni boleh flip, and then Huawei, okay, kamera kami boleh zoom sebanyak 12 kali, sebanyak 25 kali, okay, kamera kami boleh ambil night mode, contoh, okay, dia fokus dekat situ. Tetapi iPhone, Apple ni, ataupun inspirasi iPhone ni, dia tak fokus dekat situ, tetapi dia orang cakap apa? Dia fokus kepada nak play around dengan human psychology, dengan kita punya psychology, okay? So dia portray, okay, iPhone ni, siapa memiliki iPhone, secara summary dia, okay, siapa memiliki iPhone ni, dia ada lifestyle yang up lah, luxury lifestyle, okay, ada luxury lifestyle, and even kajian dekat United States pun tunjuk negeri-negeri yang kaya di US, di United States, negeri yang kaya di United States, okay, kebanyakan dia, okay, sorry, I put the other way around, okay, di United States, kebanyakan orang yang membeli iPhone adalah orang yang berasal dari negeri-negeri yang income dia tinggi, dan the rest, okay, negeri-negeri the rest yang income dia agak kurang, mereka go for Android, okay. So kita nampak kat sini, memang Apple punya target market, okay, Apple punya target market dia memang cari orang yang ada nak buat lifestyle lah, lifestyle, luxury lifestyle. So kita sebagai pengguna, okay, kita selalu tengok iklan dia, kita nampak, oh, style ni kalau kita boleh beli, so kita pun selalu beli. Sebab tu ada kebanyakan, ada juga ramai juga orang, okay, yang actually not really cakap apa, not really mampu untuk beli, tetapi still go for iPhone sebab nak go into the lifestyle concept, okay, the lifestyle concept, okay. So itu sikit sebanyak dari saya lah, okay. So in summary kita tengok kat sini, apa yang saya nak cerita kat sini, iPhone ni, Apple ni, dia boleh go further sebab dia pandai nak play around human psychology, which is works. Kalau kita tengok data pun, kita tengok data, memang profit dia memang sangat-sangat tinggi. Dari segi market, financial market dia pun, okay, dia punya stock market wise pun memang pergi jauh. And for that reason, analyst still being so positive with Apple, even though at this moment kita tak nampak any new innovation pun daripada Apple. Okay, itu sikit sebanyak daripada saya. Go to comment sekejap Any ada apa-apa soalan ke? Sekejap. Pernah juga ada. Saya tengoklah dari Apple TV, stream dari iPhone atau dari iPad sama iPhone. Okay. Nampak? Kalau you guys nak lifestyle macam Tuan Alwi, okay, go for Apple. Okay, gurau je lah Tuan Alwi. Okay. Dia bukan a good thing or a bad thing pun, okay. Okay, jangan salah faham
saya nak cakap kat sini bukan nak cakap Apple ni tak bagus pun sebenarnya. Okay, siapa beli Apple ni terpengaruh tak? Saya sendiri pun saya pakai Apple. Okay, saya cuma nak highlight kat sini macam mana Apple ni, okay, dia power dia powerful tu, dia tak perlu fikir jauh pun. Maksudnya dia tak perlu fikir innovation of product pun. Dia just fikir macam mana nak cakap apa? Go into human psychology, sebabkan ramai memang sangat berminat dengan Apple product, termasuk saya sendiri. Okay, Apple adalah kultus. Tuan Muaz ada orang cakap apa? Gelarkan macam tu macam iPhone ni macam satu jadi satu pemahaman satu kultus yang macam everything semua benda kena beli Apple lah. Okay. It's not a good thing or a bad thing. If you guys mampu, then just go for it. Even saya pun saya suka dengan cara Apple punya the way they present the product, dan saya pun suka dia punya produk pun actually. Even saya guna iPhone ni pun saya memang sukalah semua nak buka apa-apa pun memang okay. Apple haters. Okay. Kalau kalau tak ada apa-apa soalan lagi, okay. Sorry. Sebelum saya lupa. Okay. So, mesti ada yang tertanya. Boleh ke kita nak beli saham Apple ni? Okay. Masuk boleh tu bukan boleh beli sekarang. Maksudnya kita ada akses ke nak beli saham Apple ni? Okay, ada. Okay, boleh. Ada banyak platform yang wujud. Okay. Either it's legal or not legal. Okay. Legal tu maksud saya legal recognized by our LC lah. But then you guys jangan risau, even dekat Malaysia sendiri pun, okay, dah ada banyak platform-platform yang LC dah recognized untuk kita trade globally antaranya recently yang baru kecoh ni yang MADF, and then CGI, CIMB dan UOB pun ada. But if you guys tak tahu nak buka dekat mana, okay, tak confident tak confident nak buka brokerage firm yang boleh trading platform yang boleh go for global, so why not just open with us. Okay, kat sini kami di Smart Saham, kami sangat kami ada wakil daripada CGI SIMB, Tuan Afif, okay, yang selalu present hari Isnin buat IPO tu kan. Okay, Tuan Afif juga merupakan wakil daripada CGS, dan CGS ni dia powerful, dia boleh screen counter global, okay, dan dia terus beritahu counter mana syariah dan counter mana tak syariah. So you guys tak payah pening lah. Okay. So if you guys interested, so you guys boleh PM Tuan Afif ataupun just put comment here. Okay, then our team akan reach you guys lah. Okay. So that's all from me. Okay. Kalau ada salah silap dan kata, saya minta maaf. Okay. Again, I'm not a Apple hater sebab saya sendiri pengguna Apple. Saya just nak highlight macam mana powerfulnya Apple menpsikologikan manusia. Okay. Saya mohon ampun dan maaf. Kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum.